سفر نامہ لکھنے کا کوئی کبھی موڈ ہی نہیں تھا، نہ کوئی ایسی تربیت تھی. ہم نے تو کہانیاں ہی پڑھی. وقت ایسا آیا کہ وہ جیسے ناول پڑھتے تھے اسی ٹائپ کے 2-3 ناول بھی لکھ دیے. بلتستان جو ہے وہ کلچرلی، ہسٹوریکلی، ادب کے لحاظ سے اتنا رچ ایریا تھا، دیکھتے جاؤ آپ کا دل نہیں بھرتا تھا. تاریخ کو آپ نے اتنا اس کو مینشن کرنا ہے جتنا ضروری ہے. نوٹنگ ضرور کریں. کھجل ہو، سفر SUFFER سفر، اس انداز میں سفر کریں. تب آپ کی جھولی میں ہر روز ایک نیا تجربہ پڑے گا. کسی بھی ملک کو دیکھنے کا سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ آپ جانے کے ساتھ میں اس کی میٹرو، جو اوپن میٹرو ہے اس پہ چڑھ جائیے یا بس پہ چڑھ جائیے. شروع یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی اگر کہانی، جیسے کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ سفر کو یا سفر نامہ نگاری کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو ایک ایکچولی جو اس کو ملنی چاہیے ادب میں خاص طور پر. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان کہانی جو ہے اگر انسان کی سرشت میں ہے تو سفر بھی اس کی سرشت میں ہے. سب سے پہلا دنیا کا سب سے پہلا جوڑا اگر انہوں نے کہانی بنی تو سفر بھی انہوں نے، پہلا دنیا کا سفر بھی انہوں نے کیا. تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے گا کہ کہانی اور سفر دونوں کی ابتدا ہمارے جد امجد نے کی. کہانی بنی تو انہیں وہ اس کے ساتھ میں ان کا سفر بھی شروع ہوا. سری لنکا میں نویرا ایلیا ایک جگہ ہے بہت خوبصورت، اس کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر ایک پہاڑ ہے سری پاڈا، اسے سینالی زبان میں سری پاڈا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ایڈمس پیک ہے وہ. تو اس چوٹی کے اوپر ایک قدموں کی نشان ہے اور یہ روایت ہے کہ یہ حضرت آدم کی قدم ہے. تو اگر یہ روایت مستند ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم وہاں آ کر گرے. اور اماں حوا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جارڈن کا جو ایریا اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے جہاں ڈیڈ سی ہے وہاں کر کے کہیں اس علاقے میں وہ گری تھی. تو اب ملنے کے لیے بیچاروں نے کتنا سفر طے کیا. تو یہاں سے ہی خود آپ اندازہ لگا لیں کہ سفر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو اب تو یہ تو ہے کہ سفر جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو اب دنیا میں بہت نامور لوگ ہوئے ہیں، بہت بڑے لوگ جنہوں نے دنیا کے سفر کیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے مارکو پولو کا نام. ایک نام ابن بطوطہ کا ہے. ابن بطوطہ کا سفر زیادہ انہوں نے نمائندگی مسلم ورلڈ کی. لیکن ایک اور بھی بہت بڑا سیاح تھا جس کا نام تھامس جیکرومبی تھا، اور اس نے ایک نئی اختراع پیدا کی. اور وہ اختراع کیا تھی کہ ابن بطوطہ نے 14ویں صدی میں اس نے سفر اپنا شروع کیا. 1325 کا زمانہ تھا جب وہ مراکش کا شہر، ساحلی شہر ہے تنجاش، وہاں سے وہ شروع ہوئے. اور پھر وہاں سے افریقہ کی طرف، وہاں سے مڈل ایسٹ، وہاں سے پھر سینٹرل ایشیا کا کچھ کنٹریز، اور پھر اس کے بعد مڈل فار ایسٹ.
और फिर अफ्रीका का। तो क्रॉम्बी ने सेम मराकश के मुल्क से जहाँ से स्टार्ट किया था इब्न बतूता ने, एंड उन्हीं फुटप्रिंट्स पर उसने 44 ममालिक जो थे वो कवर हुए। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन मुल्कों का 14वीं सदी में कल्चर, लोगों के रहन सहन, लोगों के मज़ाहब, लोगों की आदतें, लोगों के रवैये, और फिर 20वीं सदी का, तो ये कंपैरिजन उसने जिस खूबसूरत तरीके के साथ में किया वो सच्ची बात है कमाल का था। और ये बहुत बड़ा एहसान है, मैं समझती हूँ क्रॉम्बी का, कि उसने एक तरह से एक नई चीज़ की। तो जब मैंने ये पढ़ा उसको, क्रॉम्बी को, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि एक इंसान के जो फीलिंग्स हैं वो क्या होती हैं, कि किस तरह से उसने वो 14वीं सदी का यानी ना उसको बता रहे हैं, और उसके बाद में 20th सेंचुरी के साथ में मवाजना हो रहा है। तो ये दो दरमियान में ये कंपैरिजन जो है वो जिस दिलचस्प तरीके के साथ में हुआ है, और इसमें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इसे बहुत खूबसूरत वीडियोस की शक्ल में इसको किया। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा एहसान है ये इंसानों के ऊपर कि उन्होंने अपने आप को उस 2 सदियों में देखा। यहाँ पर थोड़ी सी अब इस हवाले से कि एक्चुअली तो अगर मैं अपने आप को देखूं तो सफ़रनामा लिखने का कोई कभी मूड ही नहीं था, ना कोई ऐसी तरबियत थी। हमने तो कहानियाँ ही पढ़ी, ऐसी कहानियाँ, यानी ना कि बचपन में मेरा ख़्याल है कि ना तो कोई बाज़ारों की कोई दुकान छोड़ी जिस पर बच्चों की कहानियाँ होती थी, किराए की कहानियाँ ले लेकर। और एक दफ़ा कुछ तो ये भी था कि अम्मा से जूते भी बड़े खाए कि किराया उस पर जब पैसा नहीं होता था तो उधार ले आते थे। तो फिर वो उधार होता होता एक दफ़ा 12 आने तक पहुंच गया। तो जब 12 आने पहुंचा तो वो दुकानदार घर पे आ गया। तो अम्मा को तो इतनी हैरत हुई बेचारी, तो अम्मा को तो समझ ही ना आए कि ये बेटी कर क्या रही है। तो फिर ये है कि ठुकाई हुई बहुत ज़्यादा। तो ये था कि मेरा ख़्याल है कि कहानियों से फिर नावलों पर आई। तो नावलों से फिर ये हुआ कि ग्रेजुअली फिर मेरा ख़्याल है एक वक्त ऐसा आया कि वो जैसे नावल पढ़ते थे उसी टाइप के 2-3 नावल भी लिख दिए। ये बात है 67 की। 67 में पहला नावल आया, और वो फिर इसके बाद में 68 में एक और नावल आ गया। तो ये 69 का ज़माना था, एक तीसरा नावल भी तैयार हो गया। ये ऐसे ही थे जैसे हीरो हीरोइन से मिलते हैं, जैसे मोहब्बतें होती हैं, जैसे प्यार हो जाता है, और वो आपका जीत करता है कि हर दूसरे मोड़ पर हीरो हीरोइन से मिले। उसी तरह के थे कुछ समाज के हालात। तो ये 69 का मेरा ख्याल है कि बल्कि 67 का ज़माना था ये। तो उन दिनों में उर्दू डाइजेस्ट बड़ी बाकायदगी से हम लोग पढ़ते थे, घर आता था। और उसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए थे मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में। और एक आर्टिकल्स में एक होता था कि जी वो इलाका जो है वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो अलहदगी चाहते हैं, और उनको यानी ना बड़े उनके ग्रीवेंसेस हैं, बड़े दुख हैं, पॉलिटिकली उनको शेयर नहीं मिल रहा है। तो ये आर्टिकल्स मसलसल छप रहे थे।
اور میں مسلسل انہیں پڑھ رہی تھی. تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، فضول قسم کے ناول لکھ رہی ہوں، مجھے تو وہاں جانا چاہیے. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ تھوڑی سی موٹیویشن یہ بھی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی میں میرے ڈپارٹمنٹ میں کچھ بنگالی لڑکیاں اور لڑکے بھی تھے. تو وہ ان سے بھی بڑی تھوڑی دوستی رہی. اور پھر تھوڑا سا یہ تھا کہ میرا گھر کا ایک پورشن جو تھا وہ کرائے پر تھا. تو ان میں بنگالی کرائے دار تھے جو ایئر فورس میں جو نان کمیشنڈ آفس ہوتے ہیں. تو وہ لوگ تو وہ بھی ایک ان کے کھانے اور ان کی باقی چیزیں تو وہ بڑی ایک. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے وہاں. تو میں نے اپلائی کیا اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. اب جب میں وہاں چلی گئی تو ڈھاکہ یونیورسٹی تو ایک گڑھ تھا سیاست کا، اور اسٹے جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ہاسٹل میں تھا. تو رقیہ ہال جو تھا وہ گرلس کا سب سے بڑا ہاسٹل تھا. وہ ایک طرح کا ایشیا کا بہت بڑا ہاسٹل تھا. اس میں پورے ایسٹ پاکستان کی لڑکیاں تھیں، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے آئی ہوئیں. اب ظاہر ہے کہ اب کمیونیکیشن، انٹریکشن، ان کے ساتھ میں باتیں، ڈسکشن. اور پھر یہ ہونا شروع ہوا کہ جہاں کوئی چھٹیاں آئیں 3-4 دن کی، تو میں نے ان سے، اپنی لڑکیوں سے کہنا کہ جو مختلف شہروں کی تھی، ظاہر ہے انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی مجھے بھی ساتھ لے چلو. تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی. اب اس طرح سے میں نے پورا ایسٹ پاکستان اس طرح سے دیکھ لیا. تو جب واپس آئی تو مجھے یہ نہیں خیال آیا کہ ظاہر ہے میں نے سفر کیے، پورے ایسٹ پاکستان کا ایک طرح سفر کیا، مختلف آرز میں، مختلف وقتوں میں. تو مجھے یہ نہیں، میں نے کہا کہ میں سفر نامہ لکھوں. شاید سفر نامے کی تربیت ہی نہیں تھی، تو شاید تو میں نے ناول لکھا. اور اس ناول میں اسپیکٹ پورے میں نے کور کیے کہ ایسٹ بنگال کا پری پارٹیشن میں کیا رول تھا، اس کے بعد میں کس طرح سے بنگلہ لینگویج موومنٹ چلی، پھر اس کے بعد میں کہاں کہاں انہیں ڈپرائیویشنز ملی، پولیٹیکلی ان کو شیئر کیوں نہیں ملا، اور ان کا کلچر، ان کا لٹریچر، ان کی باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، اور جو سفر بھی کیے تھے وہ بھی نہ کسی رنگ میں. ظاہر ہے کہ میں ناول کی ٹیکنیک سے میری ایک طرح میں واقف تھی، میری تربیت اس میں ہوئی تھی کہ میں نے بہت ناول پڑھی تھی. تو میرے لیے اس فیلڈ میں نے زیادہ کمفرٹیبل محسوس کیا. بہرحال وہ ناول لکھا، جب وہ کچھ دیر کے بعد چھپا، کیونکہ اس کو کچھ چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ پولیٹیکلی انہوں نے کہا تھا کہ لو جی، سنگ میل نے میری پہلی کتابیں چھاپی تھی، تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، جیل نہیں جانا ہم نے. تو پھر وہ بہرحال وہ بڑا کر کے پھر اسے اردو ڈائجسٹ میں ہی اس کو چھاپا. تو جب چھاپا تو اس کا رسپانس اچھا ملا، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا کہ یہ چیز پہلے چھپ جانی چاہیے تھی. اچھا اس کا مجھے خوشی ہوئی کہ چلے، میری سفر نامے کا مجھے نہیں آیا. ان دنوں میں بڑے خوبصورت سفر نامے، جیسے کہ ہمارے مستنصر لکھ رہے تھے، تو مستنصر ایک نام بنا چکے تھے اپنا. اس کے بعد میں ایک اور بہت اچھا سفر نامہ نگار، ایک ہی کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور وہ تھی محمد اختر مومی کا. اور وہ شاید 250 روپیہ میں انہوں نے پورا یورپ دیکھا تھا. اور وہ اتنی امیزنگ قسم کا سفر تھا کہ اس کو پڑھ کے مزہ آیا. اس کے بعد میں بیگم اختر ریاض الدین احمد کا سفر
نامے ان کے ساتھ سمندر پار اس طرح کے ان کی بھی سفر نامے چھپے، اور یہ میرا خیال ہے اردو ڈائجسٹ نے ان کا پہلا سفر نامہ چھاپا تھا۔ پھر اس کے بعد میں یعنی کچھ اور لوگوں کے، جیسے کہ شوکت علی شاہ نے ان دنوں وہ جو اپنی اجنبی اپنے دیس میں، یہ ان کا بلوچستان کے اوپر سفر نامہ تھا، اور کیا کمال کا تھا۔ ان کی پہلی پوسٹنگ دراصل بلوچستان میں ہوئی، انہوں نے ٹریول کیا اور اس پر انہوں نے اجنبی اپنے دیس میں لکھی، اور بہت خوبصورت لکھی۔ تو یہ سارے پڑھتے تھے، لیکن کوئی سچ یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ لکھوں گی سفر نامہ، یہ کوئی نہیں تھا۔ افسانوں کی کتاب لکھی تھی تو وہ جنگ والوں کو، ان دنوں جنگ پبلیکیشنز والوں نے ایک اپنا پبلشنگ ہاؤس بنایا تو ان کو بھیجی، انہیں پسند آئی، انہوں نے چھاپی۔ تو یہ 83-84 کی بات ہے۔ میرے میاں ان دنوں میں NFC میں تھے، اور NFC ایک میرپور متھلو میں ایک پروجیکٹ بنا رہی تھی، کھاد کا بہت بڑا یہ تھا۔ تو اس کو اسپانسرشپ اس کی کر رہے تھے سعودی عرب اور ویسٹ جرمنی۔ تو میرے میاں اس پروجیکٹ کے لیے بڑی کی پوسٹ پر تھے، تو ڈیلیگیشن جب آتے تھے تو ان کو بزنس ڈنرز دیے جاتے تھے، تو اس میں جو آفیسز کی مطلب جو اس یعنی NFC کی جو یعنی وہ ان کی خواتین اور کچھ اور جو بڑے لوگ تھے، بابر علی صاحب کی فیملی بھی اکثر آتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی اس میں اس پروجیکٹ میں یہ لوگ بھی تھوڑا کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک ڈنر تھا، تو یعنی بات ہوئی کہ غالباً کسی نے بات کی، کوئی اسکردو کی بات ہوئی، تو ایک بہت ہی ماڈرن قسم کی عورت نے کہا، او مائی گاڈ ویئر اٹ از۔ اب پھر ایک نے یاسین بیلی کی بھی بات ہوئی شاید، تو دوسری ایک عورت نے اس پر بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کہاں ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ اب سچی سی بات ہے کہ میں بھی کوئی بڑی اسکالر نہیں تھی، یا مجھے بھی نہیں ایسا تھا۔ مجھے ان علاقوں کا اس لیے پتہ تھا کہ میرے بڑے ماموں کی جو پہلی پوسٹنگ پارٹیشن کی بات ہوئی وہ گلگت ایجنسی میں ہوئی تھی، اور اسکردو گلگت ایجنسی کا ایک حصہ تھا۔ تو وہ جب جاتے تھے تو مجھے پتہ، میں یعنی ہم لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ میاں ماموں جو ہے ان کا پنڈی میں اسٹے اتنا لمبا نہ ہو، ماموں اللہ میاں جہاز فلائی کر جائے، کیونکہ فلائٹس جو تھی دوز آل ڈپینڈس اپان دا ویدر۔ کوئی اس میں یعنی جہاز اڑتا تھا، ویدر خراب ہوا، جہاز نے پھر واپسی پر پنڈی لینڈ کر لیا۔ تو پھر وہ جب چھٹیوں پر آتے تھے سردیوں میں، تو وہ وہاں کے بارے میں کہانیاں بتاتے تھے کہ وہ اتنے بہادر، اتنے محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈوگرا فوج کے ساتھ خود لڑائی لڑی، کیونکہ پاکستان کا بالکل ارلی ڈیز تھے، پہلا ہی سال تھا پاکستان کا، تو پاکستان واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو اینی سپورٹ ٹو دیم۔ یعنی نا وہ بڑے، یعنی نا وہ انہوں نے ڈوگروں کو، فوج کو شکست دی، اور اس کے بعد میں تھالی میں رکھ کر اپنے علاقے پاکستان کو پیش کیے۔ تو اور بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، بڑے محبت والے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، اور بڑے غریب ہیں۔ علاقے جو ہیں ان کی سڑکیں، ان کی ساری بڑی ہی مطلب تھا۔ تو مجھے پتہ تھا، گلگت کا بھی پتہ تھا، مجھے اسکردو کا بھی پتہ تھا، مجھے یاسین کا بھی پتہ تھا۔ تو جب میں واپس گھر آئی تو میں نے سوچا کہ مجھے ان علاقوں پر لکھنا چاہیے۔ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میں یعنی مجھے جانا چاہیے وہاں۔ تو اب میں نے اپنے میاں سے بات کی تو میرے میاں نے کہا
यानी जैसे कि वो मर्दों की यानी ना वो मुझे कोई ससुराल में कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली, सच्ची बात थी। और बड़ा उनका बड़ा सख्त किस्म का माहौल था। तो और ये था कि मैं भी चुप रही थी कि बच्चे अभी अपने पैर तो जमा लूँ, यही ना हो कि तलाक तो लोग हो जाए तो फिर क्या बनेगा। 30 साल की उम्र में तो मेरी शादी हुई थी और मियाँ जो था वो माशाल्लाह ठीक ठाक था, बड़ा मतलब 1 साल छोटा ही होगा मुझसे। तो मैंने कहा कि नहीं, तो फिर मैं चुप कर गई है फिर मैं चुप कर गई, मैंने नहीं कोई दखल अंदाजी की कि मतलब यानी ना, मैं चुप कर गई। लेकिन मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, मैंने तो जाना है। अब जब छुट्टियां हुई तो मैं अपने बच्चों को लेकर ना अपनी खाला के पास इस्लामाबाद गई। तो मैंने अपनी खाला के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा तुम मेरे बच्चों को रख लो। उस वक्त मेरा छोटा बेटा कोई 3-3.5 साल का था और बेटी जो थी वो 8 साल की होगी और दरमियान का बेटा कोई 5 साल का होगा। मैंने कहा मेरे बच्चों को रख लो, मुझे जाना है। जो भागा जा सकता था वो यहाँ तो ज़रूर जाता। तो अब ये है कि उसने मुझे कहा, खैर जब उसने देखा कि मेरा, चूँकि वो खुद भी जब वो अनमेरिड थी ज़ाहिर है, तो भाई वहाँ पर गिलगित में थे तो वो अक्सर वहाँ पर जाती रही थी। तो उसने कहा कि देखो मैं कहूँगी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा ये इतना है तो फिर चलो। तो मेरे छोटे मामू के पास और मेरी खाला के पास सारी फैमिलीज़ के यानी ना जो वहाँ जिनके साथ में उनके ताल्लुकात थे, गिलगित में, चिलास में, स्कर्दू में, इस तरह की जहाँ जहाँ पर वो लोग, ज़ाहिर है कि एक उम्र गुजारी थी उन्होंने, तो उन्होंने सारे वो मैंने एड्रेसेस जो थे ना वो इकट्ठे किए। और एक यानी ना दिन 2 बजे मैं नेटको बस सर्विस से यानी ना बैठी और मैं यानी एक छोटा सा एक यानी शॉपर जा ये थैला सा था जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़ों के थे, चादर मैंने ओढ़ी और मैंने अपनी ज़बान पर ना तीसरा कलमा रखा कि अल्लाह मियाँ मैं बड़ी पागल हूँ, जुनूनी हूँ, मुझे तो अब जाना है यहाँ पर, अब तू ही मेरा साथी है। और बस में मैं अकेली औरत थी। शुक्र है कि मुमताज़ मुफ्ती साहब की भांजी थी, वो उनको जहाज़ में सीट नहीं मिली और वो यानी बाय रोड के लिए आ गई। ये उसकी वो हनीमून के लिए जा रही थी। तो मैंने शुक्र किया कि अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, एक औरत तो आई। सारी बस लोकल लोगों से भरी हुई थी और अब यानी ना सफ़र शुरू हुआ। तो मेरा पहला पड़ाव जो था वो चिलास था और ये 18 घंटे का सफ़र था। तो मैं जब चिलास उतरी, अब रास्ते बड़े ही दुश्वार थे उन दिनों। क्राक्रम हाईवे, ये जो सिल्क रूट है, जो जिसको फिर क्राक्रम हाईवे का नाम दिया गया, ये नई बनी थी। तो मैं जब चिलास उतरी तो उस वक्त पो फट रही थी। तो मैंने वहाँ कहीं जगह देखकर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद में मैंने फिर सुजुकी वाले से बात करके मैं उनके, जहाँ मुझे जाना था, मैं उनके घर गई। तो अब मैं उस घर में 2 दिन में रही और मैंने देखा, महसूस किया कि घर वाले जो हैं वो बड़े, ज़ाहिर है कि ये इलाके बड़े कबायली थे, ट्रेडिशनल थे, कंजर्वेटिव थे, लेकिन उन्होंने मुझे हर तरह, मैंने कहा मैंने लिखना है। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पर, चूँकि जाने से पहले इस सारे वक्त में मैंने 2-3 लोगों को पढ़ा। डॉक्टर नामूस को पढ़ा जिन्होंने आसार कदीमा के ऊपर किताबें लिखी थीं इन इलाकों की, और दूसरा मैंने डॉक्टर अहमद हसन दानी को पढ़ा जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स पर काम किया था। तो फिर वो जो आसार, जिसमें इन इलाकों पर महाराजा अशोक के ज़माने के कतबे, उस ज़माने की यादगारें, और उसके बाद में फिर जब बुद्धिस्ट आए तो उस बुद्धिस्ट
गौतम बुद्ध के स्टैचूज़, उसके यानी ना मुजस्मे, यानी दीवारों में कार्विंग, उन पर कार्विंग भी हुई थी। और दूसरी बात है कि पत्थरों को तराश के, चट्टानों को तराश के बहुत बड़े बड़े इंसानी कदो कामत के। फिर उसके बाद में कुछ वैलीज़ में बड़े बड़े पत्थरों पर मुख्तलिफ़ अदवार की उन्होंने कार्विंग की हुई थी, और उनमें उन्होंने सफ़ेद चूना और कुछ क्या जाने, अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ों की मिक्सिंग करके अपने कल्चर की यानी चीज़ों को दिखाई गई। कहीं सथेन पीरियड का था, कहीं आर्या पीरियड की चीज़ें थी। तो ये चीज़ें सारी मैंने देखी। और फिर अब वो फैमिली 2-3 दिनों के बाद में बाबूसर जा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बाबूसर चली गई। 2 दिन वहाँ रहने के बाद फिर गिलगित आई, गिलगित से आगे फिर हुंज़ा आई। और सच्ची बात है कि ये सारा स्टे लोकल लोगों के साथ में हुआ जिनके मेरे पास पते थे। जब हुंज़ा में थी तो मैंने घर फ़ोन किया अपनी खाला के पास, तो पता चला कि मेरे छोटे बेटे ने मेरे मियाँ को बता दिया है और पता चल गया है, मेरा भांडा फूट गया। अब क्या हुआ, अब मैं यानी ना भागी वहाँ से। 22 घंटे का सफ़र करके मैं पिंडी आई, और फिर आकर मैं बच्चों को लेकर घर आई, लाहौर आई। आने के बाद में मैंने बहरहाल अब क्या क्या जतन किए मियाँ को मनाने के लिए, कैसे कैसे माफ़ियाँ मांगी, क्या क्या हिसाब किताब हुए, ये बड़ी अलमनाक सी दास्तान है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि मैंने अपने मियाँ को कायल कर लिया कि अब उसे मुझे सपोर्ट करना है, और अब मैंने बल्तिस्तान जाना है। और बल्तिस्तान जो था अगले 1 महीने के बाद, ठीक मियाँ की इजाज़त, उसकी अप्रूवल के साथ में, उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम अपने साथ किसी साथी को ढूंढ लो। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से शायद याद हो, कुदसिया हुमा थी जो चिलमन को एडिट करती थी, और आजकल वो कुदसिया काजी हैं जो अमेरिका वगैरह की किसी स्टेट में होती हैं। तो वो और उसकी बहन, तीनों हम लोग चले गए। अब पहला पड़ाव जो था, यहाँ मेरे पास एड्रेस तो था, लेकिन जो एड्रेस था वो नहीं मिला। तो हमने क्या किया, डॉक्टर ख्वाजा मेहरदास साहब स्कर्दो डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, सीधी उनके पास चली गई और उन्हें जाकर बताया कि सर मैंने इन इलाकों पर लिखना है और मैं तो आपके पास आ गई हूँ। तो वो भी बड़े मेहरबान लोग थे, मोहब्बतों वाले लोग थे। और मज़े की बात है कि वो बाद में डॉक्टर उस्मा सलीम है, वो उनके मामू ससुर बने। तो उन्होंने मुझे अपने वहाँ पर मेरे लिए कमरा, हम तीनों के लिए कमरा दिया, रखा। और इसके बाद में शिगर भेजा, शिगर से फिर खपलू गई, उन्हीं के आगे यानी ना वाकफ़कारों के पास, और फिर आगे छोर बट गई। और इस तरह से और फिर मेरी पूरी स्कर्दो के जो सरकर्दा लोगों के साथ में मीटिंग्स हुई। तो बाहर अलगरज की बड़ा एक सक्सेसफुल सा था। और मज़े की बात उसमें कि बल्तिस्तान जो है वो कल्चरली, हिस्टोरिकली, अदब के लिहाज से, मौसीकी के एतबार से इतना रिच एरिया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब किसी भी यानी ना खानका है या कोई महल का कोई दरवाज़े, खिड़कियाँ या कोई मस्जिद का इतनी वुडन कार्विंग यानी खूबसूरत, और इतनी कि आप उसको देखते जाओ आपका दिल नहीं भरता था, इतना था। फिर वहाँ की म्यूज़िक, फिर वहाँ की इंस्ट्रूमेंट्स, तो और फिर उस पर असर था ईरान के कल्चर का, उस पर असर था तिब्बत के कल्चर का, उस पर असर था कश्मीर के कल्चर का। इन कल्चर्स की
इन्फ्लुएंस ने उन लोगों को इतना सॉफ्ट, इतना मतलब प्यारे इंसान बना दिया कि मैंने सोचा कि इसको तो मैं नॉर्थन एरियाज़ के साथ हरगिज़ गुड नहीं कर सकती, ये तो इट्सेल्फ एक किताब इसकी। तो फिर मैंने उसके ऊपर लिखा, नॉवेल लिखा, टेक्निक नॉवेल की थी, एस्पेक्ट सारे कवर किए। फिर मैंने आगे उसके बाद अगला टारगेट गिलगित और हुंज़ा का था और होस्ट तक का था, वो मैंने सफ़रनामा लिखा, और चित्राल का भी मैंने सफ़रनामा लिखा। तो सफ़रनामे में ज़ाहिर है कि मैं लोकल लोगों के घरों में ठहरी थी, तो नेचुरली मैंने यानी ना उसको लिखा। मुझे उस वक्त तक ये कुछ थोड़ा सा, और चूँकि यानी ना थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया नहीं था, या आप समझ लें कि मैं नहीं जानती थी इसको। तो यानी ना जब ऐसा हुआ कि एक तो ये मेरा बल्तिस्तान को नवाई वक्त ने पूरा नॉवेल को छापा, और लेकिन चिलास का एक पोर्शन पूरा वो नवाई वक्त ने 3-4 किस्तों में छापा। तो ऐसा हुआ कि हमारी बहुत प्यारी सी दोस्त सायरा हाशमी फौत हो चुकी हैं। ये उन दिनों में 80s में ये एक अदबी तंजीम चलाती थीं, बज़्म हम नफ्सा के नाम से। तो इसमें उस वक्त के सब बड़े राइटर्स, यहाँ पर सीमा बैठी हैं, नीलम बैठी हैं, ये सब लोग हम लोग जाते थे। तो मुस्तनसर वहाँ पर मुस्तनसर भी आते थे। तो मुस्तनसर ने मुझे कहा कि तुम्हारा वो चिलास और दयामर का जो वो जो उस आर्टिकल्स हैं वो बड़े कमाल के हैं, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मुस्तनसर तारीफ़ नहीं करते हैं किसी की, बड़े वो बखील हैं। आपको याद करते हैं वो। हाँ, तो मुस्तनसर ने कैसे तारीफ़ कर दी इसकी? क्या चीज़ थी उसमें? क्या कोई ख़ास बात थी? तो पता नहीं। लेकिन जिस वक्त मैंने व्लादिमीर स्टोव को पढ़ा, और सच्ची सी बात है कि मेरे 14 तबक रोशन हुए कि उसने सेंट्रल एशिया के डेजर्ट्स में जो ट्राइब्स थे, जिनमें मंगोल, रशियंस, कोसाक, काजिक, चंगेज़, ततारी, इन ट्राइबल्स की जो उसने उसकी जो डिस्क्रिप्शन की, और न सिर्फ उनकी की बल्कि उनकी आइली ज़िंदगियों की, उनकी औरतों की, उनके घरों की, उनकी उस तमद्दनी ज़िंदगी की भी की, जिसके बग़ैर मेरा ख़याल है कि एक अच्छा तहरीर जो है वो अधूरी है। तो मुझे एहसास हुआ कि ओहो, चूँकि ये इलाके जिनमें मैं गई थी, चिलास और दयामर, और ये सारे इलाके जो हैं बड़े ट्रेडिशनल थे। यहाँ पर वो लोग बाहर के किसी मर्द को अंदर नहीं आने देते थे, और ज़ाहिर है मैं उनके घरों में रही, मैंने उस लाइफ को देखा, मैंने उनको देखा उनके घरों में, मैंने उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी। तो मुझे लगा कि मैंने सफ़रनामे के उस पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से वो कवर हुआ। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने उनके घरों में उस हिस्से को डिपिक्ट किया। तो मेरे ऊपर ये इंकशाफ हो गया कि ये एलिमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब आया है कि सफ़रनामे जो बाहर के थे, अब बाहर के सफ़रनामा में आप देखिए ना कि आप लोग आज का ज़माना जो है वो जितना मॉडर्न है, और हमारा ज़माना जो था वो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया था किताब या बड़ा यानी ना मज़मून, आपने अखबार वगैरह को पढ़ लिया। आज आप क्लिक करती हैं एक बटन को और आपके सामने आपके घर में इल्म का दरिया बहने लगता है। तो अब जब सफ़रनामों की मुझे एक टेक्निक समझ आई और मैंने देखा
کہ یہ ایک آپ کے پاس بڑا پاورفل میڈیا ہے، تو پھر یعنی نا میرے پھر باہر کے ملکوں کے سفر شروع ہوئے۔ تو اس میں یہ تھا کہ میں نے پیکج جو تھا وہ نہیں لیا۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ استنبول کے لیے سیما تھی، تو سیما پیکج کے لیے بڑی کانشیس تھی کہ پیکج لے لیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں سیما، اور اس کے لیے میں نے لے بھی لیا۔ آدھا دن کے بعد میں آپ آیا صوفیہ میں گئے ہیں، آیا صوفیہ کا ایک اپنی دنیا ہے۔ آیا صوفیہ میں تاریخ ہے، بعض نتینی پیریڈ، رومن امپائر پیریڈ، آپ کا عثمانیہ پیریڈ۔ آپ اس شہر میں آتے ہیں تو آپ یعنی نا آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ اتنے 15 منٹ میں آپ آیا صوفیہ کو دیکھ لیں۔ تو پھر ہم نے کینسل کیا، اور کینسل کرنے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ اب میں نے 15-20 دن جو ملک میں دیکھے، میں نے کسی میں پیکج نہیں لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ پیکج نہیں لیتے ہیں تو آپ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا ایکسپیرینس آپ کی جھولی میں آتا ہے۔ 2 دن ہوئے تو $100 یعنی نا اس کی کرنسی کو چینج کروانے کے لیے چینج کروایا، تو وہ پتہ چلا کہ جی اس نے جو نوٹ وہ دے دیے ہیں جو کینسل ہو چکے ہیں۔ تو اب اس نے کہا، سیما میرے ساتھ تھی، سیما نے کہا دفع کر پرے دور کر۔ میں نے کہا نہیں سیما، اس نے ریسیپشن والے لڑکے نے کہا کہ نہیں جی تجھے تھانے جاؤ۔ اب تھانے چلی گئی۔ اب تھانے والوں نے آگے کہا کہ جناب یہ تو آپ کا کیس جو ہے وہ تو یہ تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تو ٹورزم پولیس اسٹیشن ہے۔ تو میں نے کہا میں کون ہوں، میں ٹورسٹ تو ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں آپ کا کیس کرمنل ہے۔ تو پھر کرمنل کے لیے بیازت کے پولیس تھانے پر سیما اور میں وہاں گئی۔ اب تو بس یہ تھا، اور اس کے بعد تھانے رات کو 8 بجے تک تھانہ جو تھا وہ ان کو داستانہ سنائی، اور ان کو کچھ پلے نہیں پڑا، وہ انگریزی نہیں سمجھ رہے تھے، مجھے ان کی ٹرکش نہیں آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا انہوں نے کیا جی اگلے دن آؤ، اگلے دن یعنی 9 بجے تھانہ کھلے گا تو پھر آپ کی رپورٹ ہوگی، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے دن سیما ابھی ناشتہ کرنے کے بعد سیما، اب ظاہر ہے سیما بڑی بیگم ہے ماشاءاللہ سے، بڑی نیک سکھ سے آراستہ ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا سیما تم ذرا تیار کرو، میں نے اپنے کپڑے یوں صاف کیے اور میں نے کہا میں ذرا تھانے کا چکر لگاؤ۔ تو میں تھانے چلی گئی، اور مزے کی بات ہے میں اس کو تیار ہونے کا کہہ کر خود تھانے گئی، اور تھانے گئی تو تھانے والا نیا پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اب ساری قصہ کہانی اس کو سنا رہی ہوں اور وہ سن رہا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو جب میں ختم کر کے تو میں دیکھتی ہوں تو وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ پلے نہیں پڑا، اس کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی۔ تو اب مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے زور سے پاؤں مارے، میں نے کہا is there anybody to listen me؟ اور جب میں نے چیخ کر کہا تو ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اتنی خوبصورت حسین عورت نکل کر باہر آئی۔ تو میں اب اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کا تھانے میں کیا کام ہے، یہ کیوں یہاں پر کھڑی ہے، اس کو تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ اب یہ تھا کہ اس کو اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا پہلے میں تمہیں تو دیکھ لوں پھر مسئلہ بتاؤں گی۔ اب اسے انگریزی آتی تھی۔ اب یہ تھا کہ اب چلیں جی، اب مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان میں ہر نئے دن ایک نیا تجربہ، ایک نئی کہانی، ایک نیا ایونٹ آپ کا انتظار کرتا ہے جو آپ کے سفر نامے کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو اب جب واپس آئی 12 بجے تو سیما اس وقت مجھے گالیاں نکال رہی تھی، تو میں نے کہا سیما، کہنے لے آئی پیسے؟ میں نے کہا پیسے تو نہیں لے کر آئی، کہانی لے کر آئی ہوں ضرور۔ تو یہ بات ہے کہ آپ پیکج کبھی مت لیں، نئے لوگوں کو انٹرنیٹ سے انفارمیشن لیں، لیکن ساری مہم جوئی خود کریں۔ مہم جوئی جو ہے وہ آپ کو نئے تجربات دیتی ہے۔ آپ کو ابھی جیسے کہ ہم اسپین میں، میں اور سیما بھی اسپین میں میرے ساتھ تھیں،
तो हम जब, और नीलम के खैर से हम लोगों ने गलती से नीलम को पकड़ लिया, तो इसके जो एजेंट था उससे टिकट ले लिया। ना मैंने देखा कि ये कौन सी डेट है, और ना इसने देखा, ना तीसरी हमारी साथी ने देखा, और अब मेरठ में खड़े हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मेरठ में खड़े हैं और मेरठ में वो कह रहा है कि आपकी जो बुकिंग है वो 16 नवंबर की है और आज 16 अक्टूबर है। आपकी बुकिंग, आपको यहाँ सीट नहीं मिल सकती। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों ने कितनी बोंगियाँ मारी, हम लोगों ने कितने मतलब यानी ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन बोंगियों ने इन बोंगियों ने तहरीर को जान दी, खूबसूरत यानी ना, क्योंकि लोग यही तो पढ़ना चाहते हैं। आप तारीख़ का जिक्र करते हैं, आप बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं, आप उनके लेकिन आप अगर ये एक नेचुरल जो इंसान की है इनका भी जिक्र होता है तो वो एक तहरीर में एक जान आ जाती है। हम स्वाद गए थे और सलमा गायब हो गई थी, तो नहीं, अब मैं बात करूँगी तो अब दूसरी बात जो है कि नए लिखने वालों के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कभी पैकेज ना लें, वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो खुद करें। और दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नोटिंग ज़रूर करें। नोटिंग का मतलब है कि आपका जो आज के दिन में आपने 4 चीज़ों को देखना है। आपने किसी म्यूज़ियम में जाना है, किसी बाज़ार में जाना है, आपने कोई और पैलेस में जाना है। आप जब एक जगह में जाते हैं तो उस जगह की तारीख़ आपके साथ चलती है, उस जगह की जो उसकी हिस्ट्री है वो आपके साथ होती है, वहाँ लोग आपके साथ होते हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं। आप एक ट्रांस की बाज़ दफ़ा में कैफियत में होते हैं, तो आप यानी ना सारा आप देखते जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, यानी कहीं आप लोगों की बातें सुनते हैं, कहीं आप किसी से बात करते हैं। तो जब आप 2-2.5 घंटे गुजार के निकले तो नए फेज़ में जाने के लिए से पहले एक जगह सुकून से बैठ जाएं और वहाँ आप उस सारी की नोटिंग करें। तारीख़ को आपने इतना उसको मेंशन करना है जितना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें कि उस जगह की तारीख़ 6 सफ़ों पर है, आप सपोज़ कर लें, आपने सिर्फ आधा सफ़ा समराइज़ कर देना है। समराइज़ करें, आप उसकी इतनी ज़रूरत हो जितनी उस जगह की तारीख़ आपको बता रही है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करें, क्योंकि आपके रीडर को तारीख़ से इतनी दिलचस्पी नहीं, लेकिन दें और उसके बाद आप उसको अपना तजुर्बा दें और उसके बाद में आप उसका जो भी बाकी चीज़ें हैं वो उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन, शमूलियत, आपके फीलिंग्स, आपके एहसास, ये सारी चीज़ें जो है ना ये काउंट करती हैं। अब दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताती हूँ कि आप खज्जल हो, सफ़र SUFFER सफ़र उस अंदाज में सफ़र करें, तब आपकी झोली में हर रोज़ एक नया तजुर्बा पड़ेगा। अब आप देखिए कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन अहमद ने 7 समंदर पार लिखा और ये 60 की दहाई में ये किताब आई और ये बड़ी खूबसूरत किताब थी। वो तो बाद में पता चला कि वो खुद नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा, उनके मामू ससुर ने उसे ट्रांसलेशन की और बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन की। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के मियाँ जो थे वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे और इनको बाहर के मुल्कों के बहुत दौरे मिलते थे, तो ये उनके पास जाती थी। तो जाहिर है ये कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी बेल्जियम, कभी आयरलैंड, ये सारे थे। तो ऐसे ही एक ट्रिप से जब ये फ़ारिग हो रही थी तो आगा हिलाली उस वक्त में मॉस्को में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। अब उन्होंने कहा कि आपने जाते हुए मॉस्को होकर जाना है। अब बेगम अख्तर रियाजुद्दीन मॉस्को आ गई। जब वो मॉस्को आई तो उनकी ज़ाहिर है कि उन्हें प्रोटोकॉल मिला
अब प्रोटोकॉल, वो ज़ाहिर है उनके मेहमान थी, उनके दोस्त की बीवी थी। अब उन्हें यानी ना उनकी एक मीटिंग मॉस्को की औरतों के साथ में हुई, फिर उसके बाद में वो कहीं म्यूज़ियम को देखने के लिए गई। मेट्रो जो है, आपको मैं सच्ची सी बात बताऊं, आप में से अल्लाह मियाँ बहुत सारे लोग रशिया जाएं, दुनिया में अगर कहीं खूबसूरत तरीन मेट्रो है तो वो रशिया की मेट्रो है। उसके मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बोलते हैं, इतना आर्ट, इतना संग तराशी के मुजस्मे वहाँ पर हैं कि अब बंदा हैरान रह जाता है। तो अब उन्होंने मेट्रो जो है वो एक यानी नागुरेज हिस्सा है मॉस्को के लोगों का ट्रैवलिंग के लिए। ये सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ का। अब वालेकुम सलाम। अब हुआ ये कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने, ज़ाहिर है कि मेट्रो का एक्सपीरियंस तो करना था, तो उनके ड्राइवर ने उनको एक स्टेशन पर जो मॉस्को का था वहाँ पर उन्हें ड्रॉप किया, टिकट ख़रीदा, टिकट उन्हें दिया, एस्केलेटर से वो नीचे गईं और नीचे जाकर वो उसमें गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठने के बाद में जो उनका ड्राइवर के साथ में प्रोग्राम तय था, उसके बाद में वो अगला स्टेशन पर वो उतरी, ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा हुआ था, एस्केलेटर से वो ऊपर आई और ऊपर आकर वो गाड़ी में बैठी और घर आई। अब ये उनका मेट्रो का ये था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब मॉस्को गए, गरीब गुरबे हम लोग, अब पहली शाम में यानी शाम में तो यानी होटल में चले गए। सुबह पहली जंग हमारी उन वेटर्स के साथ में हुई जो डाइनिंग में हम नाश्ता करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो पेमेंट करनी है। अब मैं उनके साथ में बात कर रही हूँ कि क्यों पेमेंट करेंगे, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हमारा जो लंच सुबह ब्रेकफास्ट है ये इंक्लूड है प्रोग्राम में। अब वो मोटी ताज़ी जैसे हमारी जटियाँ हैं, ये उनके सीने, ये उनके कूले, और वो शो फिरकी की तरह से फिर रही हैं और बोल रही हैं। वो रशिया में बोल रही है, मैं अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ। और मैंने कहा हरगिज़ नहीं देना हमने आपको, हरगिज़ नहीं देंगे। अब फिर वो एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट ने बीच में सुलह सफाई करवाई और फिर बात ये हुई। तो पहले दिन ही पहला फड्डा जो था हमने वहाँ पर मार दिया। अब मेट्रो पे जाना है, जाहिर है कि गरीबों के लिए मेट्रो ही तो थी सबसे ईज़ी, टैक्सी तो कूड़ा करने वाला बात थी। तो अब मेट्रो क्या करें, वो वहाँ पर लॉबी में ना उनके जो ब्रोशर्स पड़े हुए थे, तो अब वो ब्रोशर को उठाया तो देखा तो सारा रशिया में है। हाय, अब क्या करें। अब इत्तेफाक से देखा तो उल्टी तरफ अंग्रेज़ी में था, तो फटाफट देखा कि रेड स्क्वायर कहाँ है। अब रेड स्क्वायर को देखा तो वो कहीं इतना सा था। अब फ़ौरन अब ख़्याल आया कि इसको ना बक्सुए के साथ पेन से ना इसको करती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अगले पेज, अगले उल्टे सफ़े पर ये वहीं पर ही सुराख करेगा जहाँ रशियन में लिखा हुआ है। अब आप निकल पड़े हैं, वो कागज़ हाथ में पकड़ लिया है और रास्ते की सारी निशानियाँ याद करते जा रहे हैं और फिर आगे मेट्रो पे चढ़ गए हैं। अब उन्होंने 7 स्टेशन कहा है, 7 स्टेशन के बाद में मॉस्को ने आना है। एक का हाथ पकड़ रहे हैं, वो हाथ छुड़ा रहा है, उससे पूछ रहे हैं कि तुमने ख्याल रखना है हमारा, 7वें स्टेशन पर हमें उतार देना है। हमने तो ऐसे ट्रैवल किया। और फिर दूसरे को हाथ पकड़ रही हैं, दूसरे को कह रही हैं। फिर ये है कि कोई बंदा ऐसा भी था जिसने बेचारे को तरस आ गया, उसने कहा कि हाँ मैं आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा। तो असल में ट्रैवलिंग तो है ही यही। अब 1.5 घंटे के बाद में यानी ना वहाँ पहुँचे हैं। अब सारे सफ़र और फिर वहाँ पर कहीं वहाँ की रशियन औरतों से चीज़ें ख़रीदते हुए वो धोखा दे रही हैं। चीज़ 2 रूबल की है, वो 20 रूबल की दे रही हैं। वहाँ उनके साथ में फड्डेबाजियाँ। तो ये मकसद मेरा कहने का है कि जब 15 दिन के बाद में मैंने जायज़ा लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं रशियन मेट्रो को इतना जान चुकी हूँ कि जितना एक आम रशियन जो है वो अपनी मेट्रो को समझता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये
यानी ना ये बेस्ट मैं समझती हूँ जो यानी तरीक़ाकार है किसी भी जगह का, किसी भी मुल्क को देखने का। किसी भी मुल्क को देखने का सबसे पहला तरीका जो है वो आप जाने के साथ में उसकी मेट्रो, जो ओपन मेट्रो है उस पर चढ़ जाइए या बस पे चढ़ जाइए। सीमा को घसीटती थी कि सीमा आओ, अब सीमा डरती थी, मैं बस से उतर जाइए। अब बस से उतरना नहीं है, लास्ट स्टेशन पर जब पहुंच जाए तो बैठी रहें, जब वो वापस चलेगी फिर देखते हुए आइए, फिर उतर जाइए, फिर किसी और बस पे बैठ जाइए। पहला 2 दिन तो आप शहर से रोशनास होने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। और ये बड़ा ही यानी ना चीपेस्ट तरीका है जिससे आप शहर से वाकिफ़ हो सकती हैं। अब सीमा को बड़ा गुस्सा आता था, तुम कुछ नहीं तो मैंने कहा मेरे पास होटल का कार्ड है, अगर फ़र्ज़ करो भूल गए हैं तो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जब घर आकर इसने बेटे से बात की तो बेटे ने कहा यही तो तरीका है सफ़र का, और कौन सा तरीका है। तो इस तरीके से आपको जो तजुर्बे मिलते हैं, आपको जो नई नई चीज़ें मिलती हैं, कहानियाँ मिलती हैं, ये कहानियाँ रंगीनी पैदा करती हैं। अब जैसे कि काहिरा अस्कंदरिया में एक टैक्सी ड्राइवर को मैंने जाना था स्टेशन पर, तो मैं उससे कह रही हूँ कि यानी ना कि कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा 10 इजिप्शियन पाउंड। तो मैंने कहा कि 10 इजिप्शियन पाउंड, तो उसने कहा, तो कहते हैं कि यू आर इंडियन। मैंने कहा नो आई एम पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, मुस्लिम, यस आई विल टेक ओनली 5 इजिप्शियन पाउंड। तो मेरा जी फूलकर कुप्पा हो गया कि चलें ये अपना ये जो थी ये कहाँ मिलती है। तो ये आपको फिर ऐसे ही खज्जल होकर ही अपनायत मिलती है। अब अगर आप सूट बूट पहनकर आपको लिए गाड़ी आ गई है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने अगर वहाँ एक म्यूज़ियम देखा है, फिर आप गाड़ी में बैठे हैं, फिर आपने आकर लंच किया है, आपने यानी ना, तो फिर वो तो मज़ा नहीं ना है, वो तो आपका फिर हाई फाई किस्म का होगा। अब आपने पैसे बचाने हैं, आपने छल्ली देखी है कि मैं तो इससे दोपहर का गुजारा कर सकती हूँ, तो वो छल्ली ले ली है यानी ना, तो वो आपने देख लिया है कि एकदम प्लस माइनस करके, तो वो उससे गुजारा आपका हो गया है। एक बड़ी मज़े की बात जो ये थी कि चूँकि सीरिया में ओल्ड जो सीरिया बड़ा खूबसूरत है, आप लोगों को ज़िंदगी में मौका मिले सीरिया आपने ज़रूर जाना है। दमिश्क सिटाडेल जो है ये ओल्ड एक्चुअली दमिश्क है। इतने खूबसूरत उनके घरों के दरवाज़े, खिड़कियाँ, घरों की डेकोरेशन और गेट और खाने। तो ये था कि इत्तेफाक से ही एक बच्चा मिल गया जिसने पीएचडी की थी नज़ार कबानी के ऊपर। तो नज़ार कबानी पर मुझे काम करना था, तो मुझे वो ले गया। अब उनके घर में गए तो वो बड़ी प्यारी फैमिली, बड़ा ओल्ड दमिश्क में उनका घर, बड़ा सारा दरवाज़ा, बीच में छोटा सा फव्वारा। और ये स्टाइल इवन फ़लस्तीन में, इवन बगदाद में भी ऐसे ही था। यानी ना उन घरों के जो उमरा के घर थे। और सच्ची सी बात है, आपने देखा होगा सीमा स्पेन में भी जब हम करतबा में गए हैं तो वो सारा जो मुस्लिम इलाके थे वो उनके घरों में जब जिनको उन्होंने अब होटल बना लिए थे, तो ये सारे घर उनके महल थे, उनकी बाड़ियाँ थीं जिनको उन्होंने फिर विद द चेंजिंग ऑफ टाइम मतलब उन्होंने उसको बनाया। पहले तो ये है कि वो प्रैक्टिस करें लिखने की, ताकि यानी थोड़ी सी यानी ना लिखने की प्रैक्टिस हो। इसके बाद में फिर वो प्लान करें। प्लानिंग किसी भी सफ़रनामे की बड़ी ज़रूरी होती है कि वो नेट से सारी प्लानिंग करने के बाद में फिर वो सफ़र जब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मैंने जो पॉइंट आपको बताया कि जब भी वो किसी जगह में जाते हैं तो वो उस जगह के हिस्ट्री से वाकिफ़ हो। आप अब देखें ना, आया सोफिया की जो ऊपर का उनका यानी ना, अब तो वो मस्जिद बन गई है, जब हम गए थे तो वो उस वक्त तक म्यूज़ियम था।
تو اس کے اوپر کا ایک پورشن جو ہے وہ بیازن پیریڈ کو نمایاں کرتا ہے، وہاں پر یہ ہے۔ تو آپ اس کے بعد میں رومن امپائرس نے جب اس کو زلزلے میں وہ تباہ ہو گئی تو ان کو بنایا، پھر اس کے بعد میں عثمانی سلاطین نے بنایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر ہسٹوریکل جگہ کے ساتھ میں اس نے رکنا ہے، اس نے اس ٹرانس میں رہنا ہے، اس نے اس کو فیل کرنا ہے اس کو، اور فیل کرنے کے بعد میں اس کا جو جی چاہے وہ آ کے اس کو سمپل اپنے لفظوں میں، زیادہ لفاظی کی بے شک ایسی بات نہیں ہے، ایک اچھی تحریر ہے جس میں ایک خلوص ہے، جس میں وہ ایک لطف ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اس میں مشکل لفظ آئیں اور اس میں بہت زیادہ تو وہ اس کو لکھتا جائے، وہ اس کو آنے کے بعد کسی جگہ بیٹھے اور اپنے اس تاثرات کو لکھ دیں اس سے پہلے کہ وہ آگے جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات ہے کہ جانے سے پہلے، اب آج کل تو نیٹ ہے، دیکھیں نیٹ سے وہ ساری جو ہے، اب ظاہر ہے کہ چیزوں کی اب بہت بڑی چیز، بہت اہم چیز ہے کہ مخصوص دنوں میں گاڑیوں کی کرایوں میں کنسیشنز ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ کنسیشنز آتے ہیں، آپ کے ٹکٹس جو ہیں ان پہ کنسیشنز ہوتی ہیں، بعض دنوں میں وہ میوزیمز، بعض دنوں میں وہ جگہیں بالکل فری ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا اس بات کا، آج کی نئی بچہ انٹرنیٹ سے ساری چیزیں جان لیتا ہے، تو وہ اکنامک ان کا ٹرپ بن سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ لکھے وہ روانے میں جیسے اس نے لکھنا ہے اور لکھتا جائے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ میں 10 دن 15 دن کے لیے میکسیمم جاتے ہیں، اور آپ نے جو بھی لکھا آپ نے ان 15 دنوں میں اس کا ٹیمپریچر، اس کا موسم، اس کی باقی چیزیں، باقی کے جو سال ہیں وہ کہاں گئے، باقی کے موسم، باقی کی چیزیں وہ تو نہیں تو وہاں پھر اگر کوئی فکشن رائٹر ہے، جیسے کہ میں فکشن رائٹر ہوں، تو میں پھر کہانیاں بناتی ہوں، اور کہانیوں میں کیریکٹر اور کہانیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں سری لنکا گئی تو میں کینڈی میں تھی، تو مجھے ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ جب وہ 90s میں تامل ٹائیگرز نے جیفنا میں اس کا ٹاپ کا جو ایسٹ کا ہے وہ جیفنا ہے، وہاں 50% مسلمان ہیں، تو تامل ٹائیگرز نے ان کو گن پوائنٹ پر ان کو نکال دیا گھروں سے، اور وہ بڑے یعنی کھاتے پیتے مسلمان تھے، اب وہ بیچارے سارے سری لنکا میں اسکیٹرڈ ہو گئے۔ تو یہ کہانی تھی مجھے، اب اس کہانی کی آڑ لے کر میں نے ان کے کلچر کی، میں نے اس کو پھیلانے کے بعد میں کیریکٹرز کو دیکھا کہ کون سا کیریکٹر کتنے سال پہ جا رہا ہے، تو اس کے مطابق میں نے پھر ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے موسم، ان چیزوں کو میں نے کر کے ان کی بیک کا جو ان کا کلچر ہے وہ وہاں کہیں شادی بیاہ، کہیں کوئی یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی تمدنی زندگی کی، آپ کی سویلائزیشن کی جو ہے، تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے پھر آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ ادروائز 15 دن میں تو آپ کا ایک مخصوص آپ کے پاس ایک ماحول ہوتا ہے، 15 دن میں تو آپ گرمیوں میں گئے ہیں تو سردیوں کو کیسے ایکسپلین کریں گے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں آپ کا فکشن، اگر آپ کی کمانڈ ہے تو وہاں فکشن رائٹنگ میں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔